तो हाय फ्रेंड्स आपण स्वागत करछि मोर आज नूतन वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखियो आज हम सेटअप पाकर बसी सेटअप कोन पछाड़ खाली गोटे ब्लैक कलर रो स्क्रीन टोन आइछि और जने मोबाइल स्टार्टर लागि छि। तो एबे माने बहुत बढ़िया ब्लॉग टे हबो कारण मते 3-4 दिन हबो ना 2 दिन एठी हबो किछि ब्लॉग शूट करने कारण देह खराब थिला। तो देखियो माइक नै आइछे तो एठी थिला माइक नै आइछे मोबाइल चार्ज माइक्रो फुल कर देछे। तो ये प्रांक कॉल हम तो देखो प्रांक कॉल केमी कौन हो केमी मजा आस तो वीडियो लास्ट दिन देखो तो लास्ट दिन देखले ही मजा पाई पारे माने फास्ट देखिए स्किप कले भी किसी लाभ पाई पारे। तो लास्ट दिन देखो केमी कौन मजा मस्ती होची तो अपन देखो वीडियो रे। तो फ्रेंड्स हमारे प्रांक कॉल स्टार्ट है जो तो देखो केमी कौन मजा मस्ती होची। तो देखि परते देखिए हम बसते रुजी दे तो मु बसता कि से कहले झीटे पीसी झील कत कल कराबो ना तो कहले कि माने झील छुआ कल कराबो झील छुआ बसिने माने भल वीडियोटा हम से बसी गले तो कैमेरा पछाड़े मु रोची मो हाथ देखि पारते देख कल एवं तो देखो उठुचनी न उठुचनी दे कथा हेलो कौन करछु करछु कौन किए किए कहते कहूना मते चिनी पानु ना तो हे तुम माने एते दिन रो माने सांगो तू भूली गलु ए किए कहते आपण मु जानि किंदे ए सांगो रे हम स्कूल ले पढु तू भूली गलु आ ना तो कोन तो अन्य नंबर कॉल आइ अरे नुआ नंबर आंचू तू जो गैस कर मु किए एते बड़ संपर्क थिला हमर सांग भीतर अरे का वॉइस वाला लागोनी हां नुआ ना वॉइस वाला लागुची जा हो वॉइस ते तू माने चिनी पानु को कोनते माने एते दिन संपर्क हमर तो भूली गलु कहूना आपण कोन करछु आइ को अरे आपण किए कहूना मु कोन को चिन्हा पे ट्राई कर ठीक तो जानी ये कहूना आपण तू निजे बाबे कहलु मु लुसी बोली अरे बहुत सुबुन एमिति अलगा पर चेंज हेला कोन फोन ले मो वॉइस टिक अलगा सुबि तो जाननु ओहो ठीक है आ सो कौन खबर भला अब भाई को खबर कौन ए भाई को खबर हां मो भिणे भाई के भाई हे तांकर ब्रेकअप करती सुना कोन की भिणे भाई मा तू माने तांको संगर ब्रेकअप कर देलु की प्रभु तांको संगे ब्रेकअप कर दे तमे झियोडे काहे के धोखा बाजोडे मु जानि पाउनी गजब बेइज्जती है प्रभु आई किए से छुआ किए के धोखा बाजे के हो प्रभु मुंड खराब ना भागर अभी मजा आएगा ना भिड़ो हेलो हां को तांको खाइ पैसा नष्ट बोलु का संग भूली ए खाए तांको पैसा रे खाइलु एन्जॉय कर लास्ट पोटी मार देलु नहीं प्रभु का पैसा खाइ दिया मार तो एते माने एते गिफ्ट तो देथले बा गिफ्ट कोन कर फोड़ देलु की का मते जन्मदिन के गिफ्ट ना के गिफ्ट ले तो सिर्फ चॉकलेट दे तू आमो कान के दोला समझ रहे हो के प्रभु मां चॉकलेट देने डेयरी मिल्क चॉकलेट दे चंदी जो सिल्क वाला हार्ड वाला जो थिबो आ वाला देखले जो किट का देथि तू आन के हमु देथिलु ना तो ते प्रपोज करथिले लो सितंबर 22 तारिख ना कोन झूठ बोल रहा है प्रभु के मु जानने सकता रे आ कोन खबर माने कोन पढी पबे कौन पढ़ी आज पढ़ी आ तम भाई कोन करछथि मो भाई स्कूल जाई तार को क्लास लाटा 7 आउ तुम तो माने एम कोन तोरो ହେଲା ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଆ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଆ
ଏବେ ତ ଜବ୍ କରିବୁନି ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ହଁ ନା ତୁ ଆଗେ କହ କି ତୁ କଣ କଣ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତ ଏମ୍ କଣ ଆଇ ମିନ୍ ତ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏମ୍ ତ ବାହା ହବା ମୁଁ କହୁଛି ଏମ୍ କଣ କି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କଣ ଜାଣିଛି କଣ ଛାଡ ମୁଁ ସେ କଥା ଛାଡ ତୁ ମାନେ କହ ତ ଏମ୍ କଣ। ଏମ୍ ହେଲା ଡକ୍ଟର ହବା ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିକି ଡକ୍ଟର। ହଁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବି। ହଁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ କହ। ହଉ ତୋର ଡକ୍ଟର ହ ଆମ ଗଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ କଣ ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ଜାଗାରେ କଇଁଟା ପୁରେଇ ଦବୁନି ହେଲା ଦେଖି ଚାହିଁକି। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗଲ କରି ଦବାର ଥିବ ନା ତୁ ମାନେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗଲ କରି ଦବୁନି ହେଲା। ନହେଲେ ତାର ବଥା ମାନେ ଏତେ ରହିବ ଯେ ଫୁଲିଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିବ ତୋ ନାଁର। ମରିଗଲି ମରିଯିବି। ମରିଗଲେ ମରିଯିବ ଇଏ କି କଥା ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଡକ୍ଟର ହେଇସାରେ। ଖରାପ ଲାଗୁନି ନା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିକି କହୁଛୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେମି। ୟେସ୍ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ହେବି। ନା ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉନୁ ତୁ ଡକ୍ଟର କାଇଁ ହବୁ ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହ। ମୁଁ କିଛି ହେବିନି ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ବେଲ ବାସନ ମାଜିବି। ନା ବେଲା ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ବସି ତୁ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବୁ ସିଓର। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ଜାଣି ପାରୁନୁ। ସତ ହୁଅ। ଆରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ନା କାଣ୍ଡ କହ। ରୋଜି ଦେଇନା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଙ୍କ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ। ଆମେ କ୍ଲାରିଟି ଅଧିକ ସମୟ ନବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଙ୍କ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ନବା ପାଇଁ ଇଏ ଏତେ କଣ ଧରା ପକେଇଦେଲା କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ବୋଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି କଣ କରିବି ମାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତ ମାଇକଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏଟା ସେଟା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇ ତାର ମଝିର ତ କିଛି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆବାଜ ଶୁଭିନି। ତ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଇକ୍ ତାର କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ କର। ତ ପଛରେ ବି ସେଟା ହେଲା ଖାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଯାହା ଖାଲି ଅଛି। ତ ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ଭିଡ଼ିଓର। ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଙ୍କ କଲେ ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଥରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଙ୍କଟା ନା ହସି ହସି ଆପଣ ଗଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତେ। ତ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଙ୍କଟା ହେଇଲା। ତ ଏବେ ଯେ ହେଲା ଯତୀନ ସାଙ୍ଗର ତ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ନଥିବ ନା ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା କେହି କିଛି କରିପାରିନି। ତ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବାଲା ଆଣିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେନି। ତ ତାପରେ ୱାୟାର ବାଲା ଆଣିବା ନା କ'ଣ କରିବା। ତ ମାନେ ବେକାର ପୁରା ହେଇଗଲା ସେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଥିଲା। ତ ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ହସିଲେ ଖାଲି ପ୍ରାଙ୍କଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋତେ କହନି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ବି କହୁଛି ସିଏ ବି ପ୍ରାଙ୍କରେ ଫସିକି ସିଏ ବି କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ବେକାର ପୁରା।